دوستا السلام علیکم. این وقت ما آمده با کل شتاب منبرگاه ام المؤمنین جناب منظور فولادی کارکن پاکستان پیپلز پارتی بابیش فوت کرده بود. فاتحه امضا هم ده. این وقت امیدواری پاکستان پیپلز پارتی برای پی بی 40 جناب صمد گرگش صاحب هم برای فاتحه آماده. اینارا انجینیر هادی اسکری صاحب برای فاتحه مبره. ولأمواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سيما المرحوم المنصور المقصود نهدي إليهم ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيبك محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وعترته الطاهرين. از تشریف آوری و حضور یکایک مؤمنین و مسلمین، اخصاً مهمانان نهایت عزیز و گرامی که از دور و نزدیک قبول زحمت نموده تشریک مساعی فرمودید و با خواندن و قرائت آیات و صوری از کلام الله مجید باعث خوشنودی و شادی و ترویح ارواح طیبه انبیا و اولیای الهی و اموات مؤمنین و مسلمین، اخصاً مرحوم شادروان الحاج مجلس بیان جان محمد فولادی گردیدید. اجرکم علی الله و من الله تعالی التوفیق. غفر الله تعالی لنا و لکم و لجمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات و لمن عاد الفاتحة بنیت غفرانه مع الصلوات. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته عن خطيئاته واحشره وإيانا مع محمد وآله وعترته الطاهرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. خداوند انشاءالله طریق دریای رحمتی به منتهای ربوبیتش نموده بیامد و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل و جمیل عطا و عنایت بفرماید. آل داود شکرا
وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آمنا فاكتبنا مع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الجواد الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سيما المرحوم المنظور المقصود، ومن عاد الفاتحة بنيته مع الصلوات. إن لله وإنا إليه راجعون. جهان سپاس، تقدیر و تشکر از تشریف آوری و حضور یکایک مؤمنین، شما خوبان و بزرگان و بزرگواران. اجرکم علی الله. نه